Ayan, no, magluluto na naman si Ers Mapiling ng lechong kawali. Ayan ang gagamitin natin, baboy, nahulog, ayun, tawa. Ayan, baboy, fresh na baboy yan, kamatis, pipino. Tapos, ayan, paminta, laurel na sinipsip. Tapos, nor, asin, bawang, tsaka liquid smoke pampabango. Okay? Tapos, hiwa baboy, inugasan ko yan. Ayan, hiwa baboy. Tapos, pokpok bawang. Tapos, paminta. Tapos, laurel. Liquid smoke, tapos asin, tapos tubig galing sa liwalam. Ayun, tapos takpan, luto, hindi ilaw, timer 15 pag kumulo na. Sausawan, ano yun, vinegar, tsaka paminta, tsaka yan, kamatis din. Tapos lagyan bagong, sili, sarap. Tapos yan, oh, tignan mo. Tapos yan, tumating yung aking bila. Tapos timer, okay na. Lagay kalamansi, magic tricks. Tawa, easy, scared. Tapos ayan, hanguin ng baboy. Tapos lagay mantika. Tapos yan, perito. Happy New Year. Ayan, takot na takot. Tapos ayan, ibibiling yung babe. Tignan mo yung tsura ko. Tignan mo, ngiwi. Tapos luto na yung baboy. Ayan, malutong. Sarap. Diba? Kain tayo guys.